Unsay dili magulay nga dampog man ni all day. Wow. Ooh. Oh, fresh air. Fresh na air. Yes. Nice din garden dapita, guys. Garden. Pag-garden mo ginyo. Palitin. It's raining tacos. Guwapa kayo guys sa mga plants. Oo, ha? Kung nakakaani sa inyo, ha? Super pretty. Read my lips. It's real, guys. Oh, I love you very much. Pretty. So, guys, mao na atong garden as you can see. Let's go shopping na. So, di pala kaulan ta mo, guys. Nag-walking distance ta diri, guys. Oh. Gihapta sa kani unsa na nga plants. Awal dako na kaay siya. Mag-shopping mo din ha. Kamulay shopping. Exercise sa ta, guys. Di lang ta mo sulod din ha kaya kapoy pa ta. Humana tag shopping. Asa man ka pa dong. Ari lang, nag-check lang ana 5 below. So, ug mosulod ka ng 5 below, guys. Igsulod nimo didto, moadto ka sa likod ana sa front man na no, 5 below. Adto ka sa likod, moingon dayon na nga 5 and beyond. See, 5 and beyond ko no. Then 5 and beyond and 5 thing and beyond. Oh, Barnes and Noble, guys. Hi, Barnes. Yeah.